सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेषठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 2 एप्रिल 2022 दिन शनिवार, चैत्र मास कृष्णपक्ष मीन 19 दिन। आज तिथि और नक्षत्र प्रतिपद दिवा 12:01 पर्यंत, रेवती नक्षत्र दिवा 11:24 पर्यंत, मीन चंद्र दिवा 11:24 पर्यंत, सूर्योदय समय 5:41 और सूर्यास्त समय 5:59। आज धनुराशि हस्तचंद्र, आज वृष सिंह कन्या राशि हाथ 12। आज शुभ बेला दिवा 8:57 ठारू दिवा 12:14 पर्यंत, दिवा 3:32 ठारू अपराह्न 5:11 पर्यंत, रात्र 8:20 ठारू रात्र 10:39 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज पानी कखारू और दिवा 12:01 पर बैगण भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबुठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो, मनोबल दृढ़ रहिबो, निष्ठापर जीवन यापन करिवे, धर्मकर्म रे मनोनिवेश करिवे, कर्मक्षेत्र रे सहकर्मी को साहाय्य सहयोग पाइबे, पारिवारिक जीवन शांतिप्रद रहिबो, व्यापार वाणिज्यर उन्नति परिलक्षित हेबो, महिला माने गृह निपुण हेबे, व्यावसायिक सफलता प्राप्ति हेबो, विद्यार्थी माने पढ़ापढ़ी को गुरुत्व देबे, किछि विवादीय घटना और प्रतियोगितामूलक कार्य सफलता मिलिबार आशा करा जाय पारे। दीर्घ दिन सुपरिकल्पित नुआ योजनाटीए करने सकाशे मनोबल काम लगी पारती। उपस्थित बुद्धि प्रयोग करी आपण प्रत्येक समस्यार सरल समाधान करें। सामाजिक कार्य अंशग्रहण करेंगे। कौन से बड़ कंपनी सहित सौदा कर सुजोग मिल पारे। आपण निजक खूब ऊर्जावान अनुभव करेंगे। कौन सी काम आपण को आशाठू अधिक धन लाभ हो। लव लाइफ जीवन में खूब आनंद मिल। आज आप सकारात्मक भावना रुहतु, काम करने सहज हेब। सामाजिक स्तर में आपंकर दक्षतार मूल्यांकन होगा संग को पुरस्कृत हो पारती। आपण ऊर्जावान और सक्रिय रे। आय वृद्धि लगी अधिक स्रोत मिलवार संभावना रहुअछि। ऑफिस रे अन्य मानक सम्मुख में निजर मत रखिबारे सक्षम हेबे। लव लाइफ पई दिनटी भल। भाग्यर पूरा साथ मिल। पुराणा बंधुंक सहित मिसिबार सुजोग मिल। चाकरी पई प्रयास कर आसुथिबा व्यक्तिविशेष को शुभ खबर मिल। तेबे ऑफिस काम रे सामयिक भूल बुझामणा जोगु मानसिक स्थिरता रही न पारे। आपनकर आत्मविश्वास दोहली पारे। तो आज कहार सहित भी अଯଥା कथबार्ता करंतु नाही। शिल्प व्यवसाय और परिवहन रे लाभवान हेबे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। प्रत्येक कार्य को सठिक समय संपन्न करी खुशी हेबे। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करिया पई आज आपण भगवान शिव को क्षीर और बेलपत्र अर्पण करंतु। यह आपण पई शुभ सब्यस्त हेबो। एबे आसंतु वृष राशि विषय जानिबा। आज दिनटी आपण मिलामिशापूर्ण ही रहिबो। आज आप अଯଥା युक्तितर्क निवृत्त रुहतु, नहीं तो किसी समस्या पड़ पारती। क्रोध उपर नियंत्रण रखु। परामर्श नहीं कार्य कले कर्मक्षेत्र में सफल हेबे। आय को चाहिए व्यय करेंगे। बंधुं साहाय्य निजक धन्य मणिबे। क्रीड़ाविद माने क्रीड़ा क्षेत्र में सुनाम अर्जन करेंगे। व्यापार वाणिज्य और परिवहन क्षेत्र में उन्नति परिलक्षित हेब। तेबे सामान्य कथार उत्तेजित होई किसी समस्या सृष्टि करि पारंती। सेथिपई सावधान रहंतु। जमीजमा कथा, सरकारी काम, आनुष्ठानिक दायित्व और बंधुमिलन क्षेत्र में आज सतर्कतार सहित काम करबा भल। तेबे सकाळु सकाळु बंधुंक साक्षातरू उपकृत होई पारंती। आपण को आर्थिक लाभर भल अवसर प्राप्त हेब। जीविका अन्वेषण में दूरस्थान को यात्रा करि पारंती। संबंध में नुआ चेतनार संचार हेब। आज आपण को अधिक परिश्रम करिवार आवश्यकता रही। आपणकर कौन से महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा जाउथिबा बेले किछि बाधा उपजी पारे एवं किछि दिगरु सुफल पाइबा सह मानसिक स्तर में सम्मानित होबार सुजोग पाई पारंती। पारिवारिक क्षेत्र में खर्च परिमाण क्रमशः वृद्धि पाइब। मानसिक अवसाद जोगु कौन सी काम उत्साहप्रद हेब नाही। जो कार्य भी आज हाथ को नेबे ताहा संपन्न होबार विलंब देखादेव। तेबे जहाँ भी हो आज आपणकर बड़रू बड़ काम होइजिब। सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता बढ़िब एवं घर ठारू दूर रहुथिबा छात्रावास रहुथिबा छात्र छात्री मानक पई आज दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेब। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करिया पई आज आपण भगवान शिव को दर्शन करंतु।
ଓ ଶିବଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ, ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଆଇନ ଅଦାଲତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରା ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଶା ପୂରଣ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଯୋଜନାରେ ସହମତ କରାଇ ନେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିବା କାରଣରୁ ସାମୟିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ। ପରିବାରରେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଅଫିସ୍ କାମରେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦୂର ହେବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଠନ ପ୍ରିୟ ରହିବେ। ସ୍ୱଭାବ ଶାନ୍ତ ଓ ବ୍ୟବହାର ମିଷ୍ଟ ରହିବ। ଖାସ୍ କାମରେ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆମଦାନୀରେ ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ସ୍ତୋତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ମନ ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ସେବା ପୂଜାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନିଜେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଚଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାମରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କବି ଓ ଲେଖକମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କିତ ଝାମେଲାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ପୂଜା ଉପକରଣ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଇନ ଅଦାଲତ, ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସଂଗଠନ, ଟେକ୍ନିକାଲ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଲୌହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ସଭାସମିତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କିଛି ପୁରାତନ ରୋଗ ପ୍ରଭାବରୁ ଦୈହିକ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ମନୋବଳ କମିଯାଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଲାଗି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ଭ୍ରମଣ ହେତିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ କାମରୁ ଖୁସି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଓ ଊର୍ଜାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ମହିଳା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଚାନକ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କୌଣସି କାମ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ବିଚାର ଆସିବ। ରାଜନୀତିରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ରହିବେ। ମାତ୍ର ନିଜ ଅବହେଳାରୁ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ବ୍ୟୟ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେବ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାମାନେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବୀମା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଓ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ଅତୁଟ ରହିବ। ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ କାମ ହାସଲ କରିବେ। ନିକଟସ୍ଥ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସହାୟତା ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା କାରଣରୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କାମଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କର ଲେଖାପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରୀତିମୟ ରହିବ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ଲାଗି ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରା ହେବ। କୌଣସି ମିତ୍ର ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ।
व्यापारी आयर नुआ स्रोत प्राप्त हेब। प्रशासन, साहित्य, सांबादिकता, वाणिज्य और व्यवसाय रे प्रतिद्वंदिता बढ़िब। तेबे सामाजिक स्थिति सह अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटिबा कारणरू मन प्रफुल्ल रहिब। आज आपण ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिवे। किछि खास काम रे आपनको सुफल मिलिबो। कर्तृपक्षठारु सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ पे दिनटी भल। छात्र छात्री माने पठन प्रिय रहिबे। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करिया पई आज आपण हनुमान जी दर्शन करंतु और गोटे थर हनुमान चालीसार पाठ करंतु। यह आपनको पई शुभ साब्यस्त हेबो। एबे आसंतु कन्या राशि विषय जानिबा। दयाशील हेबे, पर उपकार करी आत्मशांति पाइबे। उदार चित्त ही आपनको महान व्यक्तित्वर परिचय प्रदान करिबो। स्वास्थ्य सचेतन रहिबे। आय को चाहि व्यय करिबे। संतान संतति कृतित्व रे खुशी व्यक्त करिबे। व्यवसाय को नहीं दूरयात्रा करुथिले शुभफल प्राप्ति हेबो। किंतु आज पूर्वर करिथिबा ऋण परिशोध करने सकाशे किछि दुश्चिंता लगी रहिबो। पारिवारिक श्रृंखला रक्षा करने को जाए किछि कष्ट स्वीकार करने को पड़ पारे। धैर्यर परिस्थिति को हृदयंगम करी केतेक क्षेत्र जानिशुणी मध्य नीरव रहिबा को बाध्य होई पारंती। आज बंधुंक सह आलोचना और साहित्य आदिरु सम्मान प्रवृत्ति सुखद खबर पाई पारंती। आज आपण कौनसी पुराना कथा को बेसी आलोचना करंतु नाही। यह आपन ठीक हेबनी। अपराह्न रे किछि मानसिक अस्थिरता कारणरू प्रत्येक घटना को संदेह दृष्टि देखिबे। परोक्ष शत्रुता और ऋण परिशोध जनित मानसिक टेंशन लगी रहिबो। जड़े अजणा व्यक्ति सहायतार उपकृत हेबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी भल। छात्र छात्री माने पितामाता को आज्ञा मानि चलिबे। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिबो और आज आपण ऊर्जावान रहिबे। आज आपण निजको खूब आत्मनिर्भरशील अनुभव करिबे। अधिकतर काम संपन्न करिबारे सफल हेबे। संगीतकार को प्रसिद्धि मिलिबो। मन रे धार्मिक भावना उदय हेबो। सार्वजनिक कार्य रे सहभागिता करिबे। चाकरीजीवी को भल खबर मिल पारे। व्यवसायी को लाभ मिलिबो। कारोबार रे किछि लोक सहायक हेबे। छात्रों को क्यारियर रे नुआ परिवर्तन आसिबो। पुराना मित्रों सहित साक्षात आलोचना हेबो। सामाजिक क्षेत्र रे सक्रियता बढ़ी पारे। सरकारी चाकरियां को आज अधिक लाभर संभावना बनुअछि। आज आपण ऊर्जा रे परिपूर्ण रहिबे। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करिया पई आज आपण वयोज्येष्ठ व्यक्ति सेवा शुश्रूषा करंतु। यह आपण शुभ साब्यस्त हेबो। एबे आसंतु तुला राशि विषय जानिबा। शारीरिक अस्वस्थता जोगु मन विरक्तिकर रहिबो। कर्मक्षेत्र रे कार्य विलंब हेबो और आपण उदासीन रहिबे। आय बाधाप्राप्त हेबो। पारिवारिक जीवन निराडंबर रहिबो। पड़ोशी सह संपर्क रे किछि तिक्तता देखा दे पारे। व्यापार वाणिज्य रे लाभ आशाठारु कम हेबो। बारंबार चेष्टा कले मध्य प्रत्येक काम प्रतिबंधक मध्य अटकी रही पारे। एणे अपेक्षा करने को कही बंधु को न पाई व्यस्त हो पड़े। तेबे आनुष्ठानिक काम रे सम्मान लाभ और पदमर्यादा वृद्धि पाइब। आज आपण ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिवे। किछि खास काम रे आपनको सुफल मिलिबो। आज आपण ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिवे। किछि खास काम रे आपनको सुफल मिलिबो। कौनसी काम लगी आपणक मन रे नुआ विचार आसिबो। राजनीति रे लाभ पाइबार सुजोग मिलिबो। परिवार रे लागि रहितबा समस्या मानकर समाधान करिबारे सफल रहिबे। कर्तृपक्षठारु सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ पे दिनटी भल। आपणकर दिनटी खुशी रे कटिबो। चाकरी व्यवसाय रे आशाजनक फल पाइबे। घरोई काम समाप्त करिबारे सफल रहिबे। आपणकर उन्नतिर नुआ रास्ता खोलिबो। निज लक्ष्य रे नुआ योजना प्रस्तुत करि पारंती। छात्रों को शिक्षकों को पूरा सहयोग मिलिबो। किंतु किछि साधारण कथारे प्रिय व्यक्तिटी सह संपर्क हानि जोगु चिंता प्रकट करि पारंती। किंतु जहाँ भी हेउ पारिवारिक अशांति को दूरेबारे समर्थ हेबे एवं सामाजिक स्तर रे दक्षता भित्तिक प्रशंसित होई पारंती। किंतु आज जो भी यात्रा करिवे लक्ष्य स्थल रे किछिटा हैरान हरकत हेबाको पड़ी पारे। तो आज संपूर्ण दिनटी आपनक पई मिलामिशापूर्ण ही रहिबो एवं ता सहित आज आपण प्रत्येक कार्य को सतर्कतापूर्ण करिवार अछि। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करिया पई आज आपण नृसिंह भगवान को दर्शन करंतु। यह आपनक पई शुभ साब्यस्त हेबो। एबे आसंतु विचारराशि विषय जानिबा। शारीरिक सुस्थता फेरी पाइबे। कार्यालय रे उपरिस्थ अधिकारी विचार विमर्श करी कार्यमन संपादन करिवे। आय स्थिर रहिबो। कवि और लेखक माने सरकारी स्तर रे सम्मानित हेबे। जमीबाड़ी संपर्कित झमेलार परिसमाप्ति घटिबो। पूजा उपकरण व्यवसायी माने भल लाभ पाइबे। आईन अदालत, सामूहिक कार्य, संगठन, टेक्निकल संबंधित कार्य, लौह संबंधित व्यवसाय रे सुफल पाइबे।
आज आपण निजर कार्यकुशलता वृद्धि करिबार रहिछि। साहित्य, संगीत, कला, क्रीड़ा और चलचित्र सुनाम अर्जन करेंगे। आशा और विश्वास सहित काम कर चलतु। साहाय्य सहयोगर अभाव रहिब नाही। किंतु केतेक दीर्घमियादी योजना फसर फाटिवा कारण सामयिक मन भल रही न पारे। आज किसी हठात परिस्थिति पड़ी खर्चांत होबार संभावना रही। किंतु कर्मक्षेत्र और पारिवारिक जीवन प्रीतिपद रहिब। तेबे कार्यव्यस्तता हेतु किसी क्लेश अनुभव करिपारंती। पुराणा कथा को नहीं अल्प चिंतित हो पारंती। कौन से मित्र सहायक सब्यस्त हेबे। आपणकर आत्मविश्वास स्तर उच्च रहिब। आज आपण ऊर्जावान रहिबे। लव लाइफ दिनटी भल। समाज में मान सम्मान पाइबे। सरकारी चाकरी लगी दिनटी उत्तम। आत्मीय सृजन तथा बंधुवर्गों सहानुभूति जो कर्ममुखर हेबे एवं निजर परिसर में प्रतिष्ठित हेबे। परिस्थिति वशतः घर काम छाड़ी बाहर काम बेसी समय कटाइबे। सहकर्मी माने निजर फायदा हासिल करने लगी मन बढ़ाई पारंती। आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिब। स्वास्थ्य भल रहिब। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। छात्र छात्री माने गुरुजन को उपदेश मानि चलिबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेब। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण कौन भिकारी किंबा कौन असहाय व्यक्ति को किसी कला रंगर मिठा खाइबा दिंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब। एवं आसतु धनुराशि विषय जानिबा। स्वास्थ्य सचेतन नहेले असुविधा पड़े। अଯଥା खर्च को एड़ाई न पारि किसी धार कर्ज करिपारंती। कर्मक्षेत्र में कार्यर अवहेला प्रदर्शन करेंगे। पारिवारिक जीवन में सामान्य कथा को नहीं अशांति देखादेव। संतान को विशृंखलित आचरण चिंतार कारण हेब। व्यवसाय में मंदावस्था लगी रहिब। विभिन्न कारण को नहीं मानसिक स्थिरता रहिब नाही। पूर्व योजना अनुଯାयी कर्म करंतु। अवश्य केतेकांश सफलता पाइबे। भाग्य आपनको साथी रहिब। आपणकर क्यारियर को एक नुआ दिशा मिलिब। कर्तृपक्षों सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल। आज आपण निजर कार्यकुशलता वृद्धि करिबार रहिछि। साहित्य, संगीत, कला, क्रीड़ा और चलचित्र सुनाम अर्जन करेंगे। आशा और विश्वास सहित काम कर चलतु। साहाय्य सहयोगर अभाव रहिब नाही। वरिष्ठों सहयोग में काम संपन्न हेब। आपणकर मन सामाजिक कार्य करने दिग को लगी रही पारे। आर्थिक स्थिति बढ़िया करने लगी परिश्रम अधिक करेंगे। जीवनसाथी खूब प्रेम पाइबे। ऑफिस वातावरण टिके अलग हो पारे। आज आपण कौन बड़ फैसला नेबारे निवृत्त रुहतु। पुरातन रोगर पीड़ा काम करने को निरुत्साहित रहिबे। आत्मीय माने निजर फायदा हासिल करने फंदी फिकर करने लगी मन बढ़ाइबे। निजक अन्य मानक सह तुलना करी मन ऊणा करि पारंती। बंधु मेल समय कटाइबार सुजोग पाई पारंती। सामाजिक स्तर में सुविधार काम हासिल करने कष्टकर हो पारे। कर्मक्षेत्र में और पारिवारिक स्तर में आशाजनक फल पाइबे। परिवार सहित मंदिर को ठाकुर दर्शन पर जीवे। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिब। व्यवसाय चुक्तिपथ होबार संभावना रहुछि। तो आज दिनटी आपण सब दृष्टि मिलामिशा पूर्ण ही रहिब। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण ग्राम देवती दर्शन करंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब। एवं आसतु मकर राशि विषय जानिबा। शरीर सुस्थ और मन में उत्साह रहिब। महिला माने दान धर्म में मनोनिवेश करेंगे। घरोई कर्मचारी माने कर्तव्यनिष्ठ हेबे। पारिवारिक जीवन हसखुशी कटिब। विद्यार्थी माने उच्च आशा रखी पढ़ापढ़ी में मनोनिवेश करेंगे। आपण ऊर्जावान और सक्रिय रहिबे। प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। ऑफिस रे समस्त सहित बढ़िया तालमेल रहिब। निर्दिष्ट समय भितर समस्त काम संपन्न करने हेतु मन शांत रहिब। परिवार रे खुशीर माहौल रहिब। विद्यार्थी को परिश्रम बढ़िया परिणाम मिलिब। आज आपण ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करेंगे। किसी खास काम रे आपनको सुफल मिलिब। कर्तृपक्षों सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल। आज आपण निजर कार्यकुशलता वृद्धि करिबार रहिछि। साहित्य, संगीत, कला, क्रीड़ा और चलचित्र सुनाम अर्जन करेंगे। आशा और विश्वास सहित काम कर चलतु। साहाय्य सहयोगर अभाव रहिब नाही। सब काम सहज संपन्न हेब। जीवनसाथी आपणकर कथार प्रभावित हेबे। व्यवसाय रे अधिक पुंजीनिवेशर आवश्यकता पड़िबो। किंतु बहुत दिन सुसंपर्क बाधाप्राप्त हेब। आपणकर परिस्थिति जहाँ भी हेउना कहीं आज जेकोसी प्रकार समस्त कार्य शेष करने को बाध्य हेबे। कला, साहित्य, क्रीड़ा और चलचित्र आदि समस्या समाधान हो जिवो। भल कथा कहले मध्य बंधु ताहाकु भूल दृष्टि आनी दोषारोप करिपारंती। सेथिपई आज आपण कथबार्ता समय सावधान रहंतु। कर्मक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थितिर चाप क्रमशः बढ़ी पारे। प्रतिवेशी सौहार्द्य उपकृत हेबे।
ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ ପ୍ରେମ ଫାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଅତି ନିକଟରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଚରଣ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ। କାହାରିକୁ ନିଜ ହୃଦୟର କଥା କହିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଜୀଙ୍କୁ ପିଜୁଳି ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭର ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ, ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ, ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ହେବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବୀମା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭଙ୍କର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା, ପିଲାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଆଦିରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଭୃତି ସୁଖଦ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଧନ୍ଦାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଘର ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର, ଔଷଧପତ୍ର ଓ ସୌଖିନୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳବତୀ ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସୌଦା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି କାମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ଧନଲାଭ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାମ କରିବା ସହଜ ହେବ। ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ ଥିଲେ ବଡ଼ଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ପୁରାତନ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ତ ଯେତେ ବି ଛୋଟିଆ ରୋଗଟିଏ ହେଲେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ହିଁ ତାହାର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ସମାରୋହ, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ତଥା ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦିନଯାକ ଆପଣ ଉତ୍ସାହୀ ଜଣାଯିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଧବା କିମ୍ବା ଅନ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୀନରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହଜ ସରଳ ଓ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ। ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ହେବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଗୃହ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ଲଟ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଠନପ୍ରିୟ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। କାରୋବାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳ ହେବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ପୂରା କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଚାର ଆସିବ। ନିଜ କାମରେ ନିଜେ ଫଇସଲା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଅଫିସରେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ସଭା ସମିତି କିମ୍ବା ଅଫିସିଆଲି ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ଶିଳ୍ପରେ କ୍ଷତିର ଭରଣ କରିବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସମସ୍ୟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ ଭାବରେ କିଛିଟା ଲାଘବ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖୋଜ ଖବର, ନୂତନ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଓ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯୋଗାଣ କାରବାର ଓ ପରିବହନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ଗହଣରେ ଆଜିର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ କଟାଇ ପାରନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।